Hello and welcome to Goa News Now. Today we have Mr. Nazir Khan. He is the Congress Minority Committee Chairman. तेंचे कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया की जे मायनॉरिटीचो जो आतां रोल हा इलेक्शनान कितें आसतलो आनी कितें मिसरीज प्लॅन केला की कितें एक्सपेरिमेंट केला की कितें सरप्रायजीस आसा ते. नजीर बाब, बिफोर आय स्टार्ट विथ एनीथींग, माय फेवरेट क्वेश्चन इज दिस that being a businessman, you had ample of opportunity to grow yourself. बिझनस सोडून हे पॉलिटिक्सान कित्याक? पळय म्हाका पब्लिकाक लागून काम करपाक जाय. तेका लागून हांवें म्हाजे बिझनसाचेर चिंतूना. म्हाका बॅकफायर जातलो हांव जाणा, बट हांवें पब्लिकाक लागून आयज पॉलिटिकान देवला. म्हाका कितें तरी गोंयाक लागून काम करपाक जाय, कित्याक लागून गोंयच्या पब्लिकाक लागून काम करपाक जाय. आयज गोंयांत कितें इलिगल चलता पळय तेका एगेन्स्ट काम करपाक जाय. सो तेका लागून आयज हांवें म्हाज्या बिझनसाचो फोकस काडून फूल टायम हांवें पॉलिटिकान देवला आनी म्हाका आयज म्हाजें काम पळोवन गोवा काँग्रेसीन म्हाका एक बरो पोस्ट दिला. आनी हो पोस्ट कसो आसा, लायक MLA फक्त एक कॉन्स्टिट्युन्सी आसता, म्हाका 40 कॉन्स्टिट्युन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला. सो तेका लागून आयज हांव फूल स्विंगान काम करता आनी हांव म्हाजे कडेनसून स्वताक हांव म्हाजे कडेन कितें जायना तेजें डबल करून हांव म्हाजे पार्टीक दाखयतलो. जेन्ना आमी मायनॉरिटी उलयता, चडशे टायमार मायनॉरिटी फक्त वोटिंगाच्या टायमार दिसता. तुमचो कितें हे फाटी कितें एजेंडा आहा? वोटींग की हेजे फुडें 5 वर्सां आसतले? ना, पयलीं ग्रांटेड घेताले. पयलीं असलो चेअरमॅन प्रोड्यूस जावना, कित्याक ते मायनॉरिटीचो एक इश्यू घेवन फुडें सरपाचो म्हणून. आयज तुवें पळयला केन्नाच मायनॉरिटीचे इतलो इश्यू तेन्ना हांव इंडेक्ट जाला पळय, कोणूच इतलो इश्यू काडूं नासलो. सगळे मायनॉरिटी जाल्या, सिनियर जाल्या. आय रिस्पेक्ट देम. तेंच्यांनी आपले बलबुदे इतलेंच काम केलां. बट मायनॉरिटीचे कितें इश्यूज आसले पळय ते गव्हर्मेंटाचे फुडें हाडूं ना, पार्टीचे फुडें हाडूं ना. आयज हांवें इंडक्ट जावन हांवें पार्टीक आमचे डिमांड्स घातला. पयलीं मेमोरंडम दिला, बाबा हे आमचो इश्यू पेंडींग आसा, खूब वर्सां पेंडींग आसा. सो तुमी म्हाका हेका हेल्प करता जाल्यार आय वील वर्क एज अ मायनॉरिटी चेअरमॅन ऑफ गोवा. सो ते कंडिशनान म्हाका तेंच्यांनी इंडक्ट केला आनी तेणी प्रॉमीस केला की बाबा वॉट एवर द मायनॉरिटी इश्यूज आसा पळय वी आर रेडी टू सॉल्व, बट बी इन आवर पार्टी. सध्या जे तुमची टीम आहा कितले स्ट्रॉंग आसा आनी कितें फोकस आहा ह्या फाटी? पळय हांव स्वताक सांगपाक शकना. म्हाका लोक एप्रिशिएट करपाक लागला. नजीर, आयज तुवें ते कमिटी फॉर्म करून दाखयला. स्टेट कमिटी म्हाका दिसता केन्नाच स्टेट कमिटी फॉर्म फूल फ्लॅज जावं नासलें आनी विथ डिफरंट मायनॉरिटीज घेवन केन्नाच जावं नासलें. आयज हांवें स्टेट कमिटी बी अपॉयंट केला आनी 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बी अपॉयंट केला आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट बी अपॉयंट केला. सो आय एम ऑल ओवर गोवा इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी काम करता. सध्या कोण कोण आहा जे तुमचे फुडाकार घेता म्हणजे इन युअर मायनॉरिटी डिपार्टमेंट? हू ऑल आर द मेजर प्लेयर होम यू थिंक दॅट दे वील बी गेम चेंजर? पळय, पयलीं आमचो तो मायनॉरिटी चेअरमॅन ऑफ AICC आसा, इम्रान प्रतापगडजी. तेणें सांगलां, नजीर पयलीं कितें आसलें पळय तें विसर, आयज हांव तुमच्या वांगडा आसा. इज अ बीग सेलिब्रिटी. आयज तो खंयचे स्टेटीन आयल्यार 5000 लोक फक्त एअरपोर्टाक आसता भायर. ओके, सो तेणें म्हाका सांगलां, नजीर तूं मायनॉरिटीचें काम कर आनी मायनॉरिटीसून फ्रॉम सेंट्रल तुका कितें सपोर्ट जाय पळय तें हांव दितलो, बट गीव मी अ गूड टीम. सो वेन तो केन्ना गोंयान आयलो पळय तेन्ना पळयलें म्हाजी टीम आनी पळोवन म्हाका एप्रिशिएट केलें. नजीर विदीन नो टायम तुवें एक बरी टीम आपल्याक दिला एंड आय कॅन सी यू. कितें एक आमी इव्हेंट आसलो पळय मायनॉरिटी चेअरमॅन जेन्ना आयलो पळय, एक इव्हेंट आमी सक्सेसफूल करून दाखयला आनी इश्यूज आसा पळय ते सगळे तेजे कडेन फुडें घातला आनी तेन आमची GPCC प्रेसिडेंटा कडेन बी घातलें, बाबा दीस इज द इश्यू, ते तुमी सॉल्व करपाक जाय म्हणून. सो तेका लागून हांवें एक स्ट्रॉंग टीम केला एंड विथ अ मिक्सअप ऑफ ऑल मायनॉरिटी कमिटीक हांवें मिक्सअप करून एक बरी स्ट्रॉंग टीम केला आनी ते म्हाका काळजान सपोर्ट करता. आनी एक लेडी आसा रोजलीन म्हणून बुनियान, द डे आय गॉट इंडक्टेड एंड इट वॉज इन द आउट ऑफ द पेपर, तेणें म्हाका स्वताक फोन केला, सर आय वॉन्ट टू वर्क अंडर यू. सो दॅट मिन्स दे आर होपिंग समथींग फ्रॉम माय सायड. सो आयज म्हाजे कडेन इतली स्ट्रॉंग टीम आसा, म्हाका फूल सपोर्ट करता. फॉर एवरी रिजन दे सपोर्ट मी. एंड हांवें तांकां सांगलां कितें म्हाजे कडेनसून रॉंग दिसता पळय तुमी म्हाका डायरेक्ट सांगपाक जाय. इट्स नथींग लायक आय एम अ बॉस ऑफ द चेअरमॅन, ना तशें न्हू. तुमी सांगपाक जाय हियर यू आर गोईंग रॉंग. सो तेका लागून म्हाजे कडेन एक बरी टीम आयला आनी हांव ते मायनॉरिटी कमिटीक लागून एक बरो काम करतलो आनी मायनॉरिटी कमिटीचेर कितें कितें पेंडिंग्स आसा पळय ते इशू सॉल्व करपाक पळयतलो.
टॉकिंग अबाउट करंट पॉलिटिक्स सध्या जे चल्लां वास्कोन कितें तुमकां होप आहा ह्या फाटी वास्कून पळय दोळे धापून आमचो काँग्रेस कॅन्डिडेट निवडून येतलो कितें मायनॉरिटीन आयज फोकस केला आनी मेजॉरिटीज बी आसा पळय आमचे हिंदू भाय सगळे आसा पळय तेंच्यांनी बाबा हे फाटी आमकां चेंज जाय वी आर फेड अप वीथ दीस गव्हर्मेंट तो लोक कोणूच बी जे पीचे वांगडा ना हे फाटी तेंच्यांनी डिसायड केला की बाबा आपकी बार काँग्रेस सरकार खूब टायम पयलींसून आमी पळयता तुमी जोझफ फिलीप NCP जे प्रेजिडेंट आसा तेंच्या वांगडाय आशिल्ले तेंचे कमिटीन भितरूय आशिल्ले तुमी यू आर ऑल्सो लिडींग द NCP मायनॉरिटी सेल सद्या ते वास्कोन वास्कोचे सिटी भितर ते हे घालना आपले कॅन्डिडेट घालना यू थिंक यू हॅड एनी कन्वर्सेशन टू सपोर्ट युअर काँग्रेस कॅन्डिडेट विथ No, no. See, NCP is most welcome to put his seat. We don't want anybody's support. आणि आमी अशें दाखोवपा बी पळयना की बाबा आमकां तेजो फेवर जाय म्हणून आयज क्लियर कट आसा की वास्को इज फॉर काँग्रेस वेदर एनीबडी कम्स TMC कम आप कम NCP कम्स वी डोंट केअर बट वील पूट ओनली काँग्रेस वील बी आफ्टर काँग्रेस कॅन्डिडेट नथींग आमी हेजो सपोर्ट घेवन चलचो ना हां कोणा पार्टीक दिसता बाबा ना आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करपा जाय दे आर मोस्ट वेलकम बट वी वोंट टेल देम टू सपोर्ट अस कितें सिक्रेट डील जाल्लेलें आहा अशें कांय ना सेक्रेट डील जावचें ना अशें काँग्रेसाक नाका आमकां कोणाचो सपोर्ट नाका ना सपोर्ट पब्लिकाची जाय आमकां पार्टी वायज NCPचो सपोर्ट जाय वास्को पार्टी NCP इज नॉट आवर एलायन्स पार्टी दे आर सिन्स ही इज युअर पर्सनल फ्रेंड तुम्ही एक पर्सनल फ्रेंडाक केन्ना मेळ्ळे आनी विचारले की आमचो कॅन्डिडेट एज अ फिलिप सर एज अ वोटर ऑफ वास्को आय विल गो टू हिज हाऊस आय विल रिक्वेस्ट हिज फॅमिली टू वोट फॉर काँग्रेस एज अ वोटर ही इज अ वोटर ऑफ वास्को सो आय विल रिक्वेस्ट हिम आय विल गो टू हिज हाऊस आय विल टेल हिम बाबा वॉट एवर तुजे ते सपोर्ट आसले पळय हे फाटी आमकां तूं सपोर्ट कर आनी आमकां आमचे काँग्रेस कॅन्डिडेटाक मातशें निवडून हाड एक 10 दीस पयलीं आमी पळयताले तुमचे स्टेजीर चडशे नंददीप रावत दिसताले सद्या ते नाराज आसा दिसता अशें सो तांकां कन्विन्स करपाक प्रयत्न केले की कित्याक तें आत्तां हांवेंय आयकलां की थ्रू माय सोर्सेस दॅट ही इज ऑल्सो ट्रायंग टू कॉन्टेस्ट विथ सम पार्टी फ्लॅग अंडर सम पार्टी फ्लॅग ऑर इंडिपेंडंट सो तांकां कन्विन्स करपाक प्रयत्न केल्ले पळय वास्कोन फक्त 2 रेसीन आसले एक काल्लूस बाब आसलो आनी एक नंदादीप आसलो हिंगासून 2 नांव रिकमेंड केले सेंट्रलान सो सेंट्रल आफ्टर स्क्रुटिनी दे गेव द टिकेट टू काल्लूस एज अ कार्यकर्ता एज अ वर्कर ऑफ काँग्रेस हांव चिंत्ता की नंदान आमचे वांगडा रावपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय एंड फॉर द बेटर प्रॉस्पेक्ट ही शूड बी वीथ मी ऑर वीथ काँग्रेस हांव म्हणटा म्हाज्या वांगडा कितें ही इज माय गूड फ्रेंड हांव ताका रिक्वेस्ट करता तूं आसल्यार एक बरो इम्पॅक्ट जातलो आमकां आनी तुका कोण एश्युरन्स दिता पळय ते जुमला ते भिवपाची गरज ना म्हणटले आनी तुका मागीर सायडीक दवरतले तूं आनी चीत नाका नंदा बाब तूं आमचे वांगडा राव काँग्रेस वांगडा राव आनी यू बी नेक्स्ट लिडर ऑफ वास्को जेन्ना आमी पॉलिटिक्स पळयता आतां सद्या जेन्ना काल आमी NCPचे लिडरा कडेन उलयताले तेंचे चडांत चड जेन्ना आरोप आसलो तो काँग्रेसीचेरूच आशिल्लो ही वॉज अगेन एंड अगेन क्रिटिसायजींग काँग्रेस क्लेमींग दॅट द बीग ब्रदर डिच दी NCP दीस टायम डू यू थिंक अशें कितें जालां ना पळय एलायन्स कितें आसा एलायन्स जाय जाल्यार तेंच्यांनी सेंट्रलान उलोवपाक जाय आसलें न्हू सो तेंचो डिमांड आतां तूं NCP हिंगा कांयच ना NCP फक्त 2 सिटाचेर आसले एक वास्को आनी एक बेनोलीम सो तुमी आउट ऑफ वे डिमांड केल्या जाल्यार कोण फुलफील करते सी नॅशनल काँग्रेस पार्टी इज अ वास्ट पार्टी तांकां कोणाची सपोर्ट नाका तुमकां सपोर्ट जाय जाल्यार तुमी एक डिमांडाचेर लिमीट आसपाक जाय तुमी NCP हिंगा कांयच ना आनी तुमी 10 सिटां मागता जाल्यार इट्स रॉंग ना रॉंग मेसेज वयता सो आमी तुमकां ऑफर दिले तेजेर तुमी सॅटिस्फाय आसल्यार तुमकां बरें मेळपाचें तुमी डिमांड तुमचे कडेन कांयच ना ग्रावंडूच ना आनी तुमी 10 सिटां मागता विच इज रॉंग एक लास्ट प्रश्न तुमचे कडेन की परत तुमी फिलीप म्हणटाले आनी सडनली फिलीपूय केला तुमी पार्टी चेंज करून हे फाटी ठामपणे हांगाच रावतले की परत कितें फिलीप आहा हितून नवीन बाब हांव तुका एक सांगता हांव द डे 1 हांव पॉलिटिकलान भितर सरला पळय हांव लोकांक खूब सांगलें हांव BJPक बी आसलो म्हणून BJPक जर म्हाका चॅलेंज करता हांव एक म्हाजी मेंबरशीप दाखोवपाचें आय वॉज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट देन आफ्टर लुकींग एट
Philip have approached me. Philip have taken me into that and he directly given me that post, minority chairman. तेजे मागीर हांव NCP कितलो काम करपाक लागलो पळय तेन्ना काँग्रेस म्हाका एप्रोच जालें. हांव फिलिपा वांगडा रावलो 2 वर्सां 3 वर्सां. फिलिपाक बी सांगलें सर आमकां हिंगा कांयच फ्युचर ना, NCPक फ्युचर ना. सो बेटर यू एंड मी वील जॉयन काँग्रेस एंड आमकां एक बरें हें जातलें. सो तो एक टायम कन्विन्स जालो. मागीर म्हणपाक लागलो ओके नजीर यू फील यू शूड गो देर आनी तुका कितें फ्युचर आसा यू गो यू जॉयन काँग्रेस आय वील सी. सो ते हितून म्हाका दिसता की काँग्रेस आनी फिलिप सरान हाका पयलींच एक स्टेप घेतालो काँग्रेस जॉयन जावपाक लागून. आयज आमकां दिसतालें की बाबा आमी मुर्मुगांव तालुक्याचे 4 सीट येवपाचे 4 सीट. सो आयज आमचीच मदीं क्लॅशीस जावन आमचे वोट डिस्ट्रिब्यूट जातले पळय थिंगाच आमी एक कॅन्डिडेटाक लागून आमकां मातशें हें दिसता की बाबा फिल्पान सगळें सोडून काँग्रेसीक सपोर्ट करपाक जाय. आजून चान्स आसा तो काँग्रेसीन तें इंडक्ट करपाक जाय म्हणून. आनी एक प्रश्न उरला की तुमी परत परत मिलिंद नायकाक क्रिटिसायज करता आतां सद्या, पण पयलें जाल्यार एक टायम तुमचोच जो तुमी अपक्ष लढले आनी मागीर तुमचोच वोट ताका जिखून येवपाक एक्चुली इट वॉज मोर फॉर हिम. सो वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट? टायम ऑफ शेख हसन हारून तेन्नासून हांव म्हाजी एक लक्षण आसलें की काँग्रेस मायनॉरिटीक ओवरलूक करता, स्पेशली तो मायनॉरिटी मुस्लीम कम्युनिटी ओवरलूक करता. सो म्हाजी हितून एक आसलें की बाबा म्हाका एक मायनॉरिटीक लागून काम करपा जाय. हांव काँग्रेसा कडेन एप्रोच जालो बाबा तुमी मायनॉरिटीक ओवरलूक कित्याक करता? तुमी टायम आयल्यारूच मायनॉरिटी म्हणटा. आमी फक्त वोट दिवपाचे की वोट घेवपाक बी आमी शकता म्हणून. सो तरी पर्यंत तेंच्यांनी ओवरलूक केलें. हांवें म्हाजें इंडिपेंडंट एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2012 इलेक्शन हें केल्लें. हांव कोणाक सपोर्ट करपाक कोणाक डिफीट करपाक हांव देवूं नासलो. इट वॉज माय विजन एज अ इंडिपेंडंट. हांव निवडून आयल्यार कितें तरी हांव काम करतलो म्हणून मायनॉरिटीक लागून आनी आमचे वास्को आमचे गोंयाक लागून. सो म्हाका हेल्प जावं ना 2012 एंड आय वॉज अ सिंगल मॅन आनी वीथ द यूथ. पण आरोप आशिल्लो उगड आसा तुमकां हे लोक अशे उलयताले की लोक म्हणटाले की नजीर BJPचो रायट हँड आसलो, पारेकराचो रायट हँड आसला. एज अ पारेकर आय रिस्पेक्ट हिम एज अ कॅन्डिडेट. लायक वाजपेयी कोण ब्लेम करपाक शकना की ही वॉज अ रॉंग PM. तसो गोंयान मरे पारेकर एक लिडर आसलो. तो केन्ना सेंट्रलाचो आयकनासलो. तो फक्त गोंयकाराचेर चिंत्तालो आनी इज अ डिसिजन तेजो वास आसलो बाबा नो दीस हे प्रोजेक्ट ना म्हणलें ना, रायट विंग सिंगा एंट्री ना बॅन असो तेजो एक बोल्ड डिसिजन आसलो. सो ताका लागून हांव पारेकरा कडेन क्लोज आसलो. म्हणल्यार लोकांन म्हाका मिसयूज केलें आनी म्हाजें तें मिसयूज केलें आनी सांगलें की नजीर BJPचो मनीस तो संकल्पाक डिफीट करपाक लागलो. ना, आय वॉज टोटल अगेन्स्ट दॅट टायम फॉर द काँग्रेस बिकॉज काँग्रेस वॉज ओवरलुकींग फॉर द मायनॉरिटी. नो सिक्रेट डील. No security, nothing. I don't require any help. You know, Naveen, as a businessman, I don't require any help, any money from other party. I was capable. I'm still capable. तुमकां भंय दिसना की तुमी जेन्ना हे आवाज काडटा तुमचो बिझनसाक खंय एफेक्ट जातलो? पळय कोण आपली नशीब ओडचो ना न्हू. पळय नशीब तुजें जितलें तुजें नशिबान आसा पळय तें तुका मेळटलें. तुजें नशिबान आसा जेलान बसपाक तूं जेलान बसतलो. तुजें नशिबान आसा तुजो बिझनस झिरो जातलो तो जातलो. कोणाचे भंय ना कोणाचे हितून मरे तुजो बिझनस काडपाक शकना. नशीब सगळें नशीब ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं. सो ते चिंतून तूं फुडें चल्ल्या न्हू तुका कांयच ना. यू विल बी ऑलवेज ऑन द रायट पाथ आनी तूं सक्सेसफूल जाल्या न्हू वयलो आसा तुका पळोवपी. थँक्यू नजीर बाब, बरे उलयले तुमी. आतां आमी आमचे वास्कोचे पयलींचे वरिश्ठ पत्रकार आनी सद्या मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे वायस चेअरमॅन एल्विनो रावजे बापा तेंचे कडेन जाणून घेया की वॉट एक्झॅक्टली मायनॉरिटी दीस टायम इज टार्गेटींग टू कन्विन्स दी वोटर. See, minority, earlier it was a singular term. Now minority is a group. Minority, earlier it was projected की फकत मुस्लिमूच मायनॉरिटी आनी आमी पळयलांय बी फकत तेच घेवन द प्रेझंट चेअरमॅन वॉज सो वायब्रंट की ही नॉट ओनली स्टक to Catholic and Muslim, but he went out of the box. He included the Sikh, the Jain, the other minority communities. Now, with this group which is formed, we want to project to the general public that, see Baba, minority includes everyone. And with this minority, as a Congress party minority department, we'll say that we'll mobilize everyone
and treat everyone in par from the group and work towards the success of the party. What important issue you will be placing before the people? The issue is to keep away their indifferences. Earlier there was "Are to Muslim," and it was restricted to one thing. The issue is we are one together. We are one fist, and with one fist we are going to fight. And like my chairman earlier said, that we have asked for the implementation of Minority Commission, the minority financing, and of course the Hajj House. Now, if you take only Minority Commission, there are 15-point programs over there. We'll try to implement all these programs so that everyone is, feel comfortable in that group. How you look at the politics in the current times? Because since you were also in the media, how you look at the whole politics, earlier politics and today's politics? See, earlier politics, there was no vindictive politics. I have seen the politics of Sheikh Hassan Harun. I have seen politics of Arlikar. I have seen politics of Kalwas and others. There was no vindictiveness. Here, it's a U-turn. You say something, you do something. In present politics, present dispensation, they instigate the people and try to get vote by projecting the majority is a supreme and others are just like that. So we want to show the general public that what is happening is very bad. It did not happen in Congress time. I know I've been voting Congress for last ever since my voting rights were there. But the present 10 years have changed the total scenario, and I feel we have to get back the earlier politics which was free and fair. Whom should we blame it for? Because is it social media or is it the leaders' mentality that has changed? It's a leader's mentality, and now with social media coming up, there are so many fake news. And forget the fake news. The social media does not project the real happening of the government. They just give the better side of it, and whatever actual facts are there being hidden. That's the worst part of it. Even the media, social media, I will say even the media at large is, politically siding the government. Since you just now said that you were a voter and you are a voter of Congress, and this time you are actively into the politics, you'll be taking a campaign actively. What message you want to give it to your people? What has happened, we have to look at it's a past. No party is a righteous party. There are ups and downs in every party. But I like to tell the voters, since we are under one banner, I like them to come on our side, vote for our leaders, and change the dispensation, and give us 5 years to see the difference. And the difference will be seen not in 5 years, but within, I feel, 1 year, and the people will realize that earlier what they did was a mistake, and now they have voted for the right leaders. Your role will be restricted to the committee, or to next step would be also to aspire as a candidate either in municipality or even in future? That I'll talk as we cross the river. But yes, our role, I'll talk in general as a thing, not in a contesting part of it, but we'll be going beyond the box, in getting more members now of all the other minorities, and work as a team towards the betterment of Goa and India at large. Goa will be the role model minority department, which I feel will be reflected in years to come all over India. Thank you, Elvin Obab. You were actually excellent in exposing all whatever you want to do. Now we have Mr. Sajid Khan. Businessman first or politician first? Businessman. Okay. So now आता तुम्ही पॉलिटिक्सान जेन्ना भितर सरले, हे जे पॉलिटिक्स आसा सद्या हितून कितें चेंज जाय दिसता की असोच कंटिन्यू आसूं न्ही? ना, ऑफिशियली चेंज तर जावपा जाय. कित्याक आतां लोकूय हुशार जाल्लो आसा आनी लोक जाणा की फाटली जी पॉलिटिक्स आजून मेरेन जाल्या ती कितें आसा आनी हेज्यान बरी पॉलिटिक्स जावपा जाय. नाल्यार लोकां कडेन आयज इतली कॅपेसिटी आहा की घाण जाली की त्या मनशाक नॅक्स्ट टर्म घरा बसोवपाची ताकद आहा लोकां कडेन.
ना पण आतां सद्या सपोज आमी जस्ट वास्कोचें नांव घेया. वास्को कॅन्डिडेट 10 वर्सां तोच आशिल्लो, आतां परत तोच आहा, पण डिफरंट बॅनर अंडर डिफरंट पार्टी फ्लॅग. कशें कन्विन्स करतले की हे 10 वर्सां कांय जावना जाल्यार आतां परत दी वोट? लोकांक एक्चुली लोक जाणा की 10 वर्सान एक्चुली कालूस इज अ मॅन ऑफ डेवलपमेंट हें ताका सांगूंक शकता. पूण लोकूय जाणा की ज्या म्हणसर वयल्यान जर फायनान्स येयना ते जर आतां बस स्टँड ताणें स्टार्ट करपाक सांगलें ताका CMन, ताणें काम स्टार्ट केलें आनी ते जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसले तांकां जर पेमेंटूच येयना जाल्यार तो काम जातलो कसो. आनी कालुसा कडेन रिटन इन ब्लॅक एंड व्हायट लेटर्स आहा, ताणें CMक केला हें केलां, पूण ते ताका कांयच इफेक्ट जावंक ना, ताका कांयच तेंच्यांनी दिवंक ना जाल्यार तो डेवलपमेंट करतलो खंयच्यान. आनी तो कितें बारीक डेवलपमेंट न्ही, तो कितलेशे करोडाचो डेवलपमेंट तेजे बोल्सांतल्यान 2-3 लाख जाल्यार कालूस घालून करपाचो. पूण आयज कालुसाक तेंच्यांनी कित्याक लागून तसो दवरलो हो तेंचो BJP सगळो लोक जाणा की ती पार्टी ती जुमला पार्टी. एक तर BJP भारतीय जुमला पार्टी जाल्लेली आसा आनी तांकां एक मनीस जर नाका जाल्यार ताका कशें भायर उडोवपाचें ते तेंचे कडेन गेमी बरे व्हडले आसा. ताका लागून तेंच्यांनी कालुसाक तांकां चिंतलेलें की आपल्या मनशाक तेंच्यांनी हाडून खुर्चेर बसोवपा जाय. जो RSS रुट्स आहा जाल्यार कालूस मायनॉरिटीचो मनीस जाल्यार ताका ते भायर उडोवपा खातीर सगळो प्लॅन करून तेंच्यांनी ताका फायनान्स करूं ना, तेंच्यांनी तेजे फंड्स रिलीज करूं ना आनी 10 वर्सां ताका अनडेवलप डेलिब्रेट केलं. डेलिब्रेट करून ताका हें केलें. सद्या कितें परिस्थिती आसा? वॉट इज द सिच्युएशन जेन्ना तुमी लोकां कडेन वयता ते कितें तेंचें कितें म्हणणें आहा? डेवलपमेंट पळयता की मनशाक पळयता ते? डेवलपमेंट पळोवपा खातीर लोक एक्चुली डेवलपमेंट पळयता आनी लोकांक कळोन येयल्लें आसा की आदल्या आमदारान जे 10 वर्सां त्या पार्टीन रावन BJPन रावन कांय जावं ना, ते कित्याक जावंक ना ते आमी लोकांक कन्विन्स करता. आनी लोक ऑलमोस्ट लोकांक कळलेलें आहा की कित्याक डेवलपमेंट जावंक ना. आनी हांव लोकां कडेन मागता की जर तुमकां खरो जर कालूस पळोवपा जाय जाल्यार ताका ह्या फावटी ताका मेजर वोटांनी ताका जिखोन हाडून दाखया. आनी आमी एज अ मायनॉरिटी आमचे कडेन तुमी फाल्यां क्वेश्चन करूंक शकता की हें डेवलपमेंट कित्याक जावना. आनी म्हाका जाल्यार इतली खात्री आहा की डेवलपमेंट जातलें. काँग्रेस मायनॉरिटी आनी BJP मायनॉरिटी कितें डिफरन्स दिसता हितून? काँग्रेस BJP मायनॉरिटीन कांयच ना. BJP मायनॉरिटी म्हणल्यार मायनॉरिटीचे इश्यूज तेंचो खंयचोच MLA घेयना हो मिनिस्टर घेयना हो मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आहा तोय ते कांय घेयना थिंगासर. आनी काँग्रेस मायनॉरिटी आयज तुमी पळयता की आमची जी मायनॉरिटी आहा थ्रू आवट द गोवा आनी कितलेशेच आमचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट सेपरेट आहा. कित्याक मुस्लिमूच ना, कॅथलीक आहा, JN आसा आनी दलीत आहा. आयज आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी आमचे ब्लॉक्स रेडी जावपाक लागला. परत इलेक्शना उपरांतूय आमकां खूब काम आहा. हें न्ही की इलेक्शनाक लागूनच मायनॉरिटी इनएक्टीव दिसता. पूण आयज आमचो जो चॅरमॅन आहा हेजे जे काम करपाचो जो स्टायल आसा हांव तेज्या वांगडा NCPनूय आसलो. हांवें ताका पळयलां NCPन हाव एक्टीव ही इज. ताका लागून आमकां अशें दिसता की फुडें मायनॉरिटीचें बरें कितें जातलें म्हणून आमी ताका इतलो तेंको दिला की तेणें आमी आयज म्हाका थंडी जाल्लेली आहा, जोर येयला, पूण तो आपयना फुडें आमी ते टॅबलेट इंजेक्शन घेवन आमी रेडी टू फायट. आनी आमी नॉट ओन्ली मायनॉरिटी इज प्लेईंग मेजर रोल. एक्चुली दीस इलेक्शन इवन द मेजॉरिटी वील प्ले अ बिगर रोल दॅन द वॉट दे आर. आनी तांकां दाखोवन दितले BJP घराक कशें बसोवपाक जाय. कितले सीट एक्सपेक्ट करता? 22+ जावपाकूच जाय. आनी आमकां अशें दिसता की ह्या फावटी काँग्रेसी कडेन फूल मेजॉरिटी आसतली. आमकां कोणाचो तेक्याची गरज आसपाना आनी आमचो गव्हर्मेंट नॅचरल तो जातलोच म्हणून. BJP डबल इंजीन म्हणटा प्रत्येक फावटी. वास्कोन डबल इंजीन जावना दिसता? वास्कोन डबल इंजीन जावंक ना, पूण जो इंजीन आसलो मेन ताका तेंच्यांनी ताका ते डिझलूच दिवंक ना स्टार्ट करपाक आनी फाटल्यान भलतोच धुकलतालो कित्याक तो आपली तयारी करतालो. हें लोकूय जाणा आनी तो कोण आहा धुकलपी ते तुमीय जाणा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी सगळ्यांनी बरें रिप्लाय केला. सो लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.